Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم فيديو جديد في القناه ديالي زي بيوتي. انا زينب من قناه زي بيوتي. بالنسبه للاشخاص اللي ما كيعرفونيش مرحبا بكم في القناه ديالي. ما تنسوش ديروا اشتراك في القناه الا كنتو مازالين ما مشتركينش، وتخليو thumbs up الا عجبتكم لا فيديو، وتخليو لي كومونتير حيت كيعجبني نقراكم، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد. رمضان مبارك كريم، بصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله، وتبقاو نتوما والعائلات ديالكم كاملين بخير وعلى خير. غادي نبداو هذا الفيديو تو سويت مع بعضياتنا، واليوم عندي لكم منتوجات جداد اللي وصلوني وبغيت نجربهم معكم ونشوف الفعاليه ديالهم، واش كيخدموا مزيان، واش داكشي اللي كنشوفوا عليهم في انترنت بصح ولا كذوب. دونك غادي نجربوا دابا مع بعضياتنا هذا البرودكت. وغادي نبدا باول برودوي اللي غادي نجرب في هذا الفيديو، هو هذا لو برودوي ديال هدى بيوتي، سكراب ديال هدى بيوتي اللي كلشي كيهضر عليه. لا مارك ديالها اللي سميتها ويشفول يو جلو. الوغ شفت بزاف ديال لي ريفيو عليه، بزاف قالوا بلي فيه دي ماتيغ شيميك اللي ما زوينينش بزاف للبشره. سوف كو بون انا ماشي شيميست، ما كنفهمش هادشي بزاف، والحاجه اللي غادي ندير هي غادي نجربو في البشره ديالي ونشوفوا واش مزيان او لا. فوالا هذا سي لو بوتي فورما 40 ml، كاين الكبير ديالو. اي se présente comme ceci. Alors, mode d'emploi, نقراوه مع بعضياتنا. Appliquer généreusement sur une peau propre et sèche. Ah d'accord. Masser doucement à l'aide de mouvements circulaires pour exfolier et éliminer les impuretés. Et puis rincer à l'eau claire وتستعملوه مره حتى لجوج ديال المرات في السيمانه ماكسيموم. يعني جو بونس غادي يكون تري تري فور. داكشي علاش كينصحوا باستعماله من مره حتى لجوج المرات ماكسيموم في السيمانه. جو ديتيست هاد لي زومبو بحال هكا. اوكي دان. Il sent très 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 bon. كتحس بحبيبات ديالو صغار. عرفتي بحال كدير داك البيلينغ، بحال هاد لا بومار في الوجه ديالك ملي كتستعملو. Ça sent tellement bon, ça sent le fruit. J'ai l'impression que la peau elle est plus nette après première utilisation. Mais واش غادي يدير ليا دي بوطون، واش زعما ما نقدرش نعطيكم جواب من خلال استعمال واحد. مي ان توكا ملي كتغسل به كتحس بلا بو ديالك ولا ترطيطبه، سا سي فري، اي كتحس بحال لا بو ديالك بيضت شي شويش. انsuite غادي نستعملوا واحد الحاجه كي نيسيسيتي اني ندور هكا باش تشوفوا لافون. اوكي دونك شنا الافون. سي تري امبورطون بور مو اننا نشوفوا الافون، باسكو غادي نحاولوا نستعملوا ونجربوا لو تشين ليفت توجور من عند هدى بيوتي. هاد لو تشين ليفت il garantit انه il te lift un peu هاد البلاصه باش كتولي un peu plus comme ça genre هكا طالعه فيغ لو او. يعني باش هاد الدوبل مونطون كينقص شويه من الحده ديالو. سي سكيل بروميت اترافير هاد لو ماسك تشين ليفت ماسك تيسو سكولبتون. الوغ كنظن كتستعملو مره واحده وكتلوحو ديك الحاله اللي كتشوف شي برودوي بحال هكا وكتلوحو ابخي اوتيليزاسيون وحده. قالوا انه مناسب لجميع انواع البشره، تم اختباره من قبل اطباء الجلد. ترطيب فوري، بشره ناعمه، توهج صحي، سي فيزاج سكولبتي، اي مهدئ للبشره، hydratation. Bon, moi ça m'intéresse pas beaucoup d'hydrater هاد لا بارتي من الوجه ديالي، مي اون با ايسيي كمان هاد لو ماسك تشين ليفت ديال هدى بيوتي. ليتس جو. الوغ نقراو كاميم لو مود دومبلوا باش ما نمشيوش غالطين. طريقه الاستعمال: قومي بتنظيف وجهك وتجفيفه، سي سكون ا في. افصلي القناع عن الورقه البلاستيكيه، باسكو وي ان فيلم هنايا داريفي افوار شي با فوالا هيبان لكم هكا مزيان. لتفادي الانزعاج اثناء الاستعمال قومي بمد القناع من الاطراف. دونك غنجرو هكا من الاطراف من الفوق هادي. ضعي القناع ابتداء من الذقن وصولا الى الجبين وثبتيه حول الاذنين. اوكي اتركيه لمده 20 حتى 30 دقيقه. حنا نخليه 30.
le maximum pendant qu'on fera notre make-up. Let's do it. This is how we do this. اوكي دونك احنا درناه 14h37 30 minutes ça va faire واحد 13h10 15h10 دونك باش كتحس بواحد البروده في الماسك بحال ان توكا كنشم فيه بحال الريحه اللي كنشمو في الدونتيفريس ديال الفلور كنشم بحال ديك الريحه ديال الدونتيفريس et tu sens qu'il est vraiment بارد et en même temps la texture vraiment بارده وكتلصق un peu mais genre ماشي ديك كتلصق ça dérange non pas vraiment et ça fait كنحس بها حتى في ودني تشد ليا ودني مزيان دونك غادي نخلي لو ماسك يدير ليفي ديالو نشوفوا واش غادي يلفت لنا التشين ديالنا اور نوت et غندوز الميك-up. Pour le make-up, toujours pour rester dans Huda Beauty, j'ai envie de tester le Mint, la nouvelle palette. وحده من les nouvelles palettes pastel ديال Huda Beauty. إلا بنت لكم ما كنهضرش مزيان c'est normal, je porte le chin lift. c'est normal. Donc كيما شفتوا درت ان انتي سيرن فوق عينيا استعملته كوم بازا بوبيير. الا كانت عندكم اون بازا بوبيير لا ما تستعملوا اون بازا بوبيير ابري الا ما عندكمش سي با غراف يمكن لكم ديروا n'importe quel anti cerne وتبودريوه par la suite and then regardez-moi cette beauté. Pour commencer, je vais utiliser la couleur comme couleur de transition في le creux de paupière ديالي parce que هذه هي الحاجه الوحيده اللي يمكن لي نستعملها في le creux de paupière je trouve. Comme couleur de transition, je la trouve parfaite. Un gros pinceau estompeur. Ensuite je vais prendre la couleur mint, elle est trop belle, elle est trop belle. Je vais mixer Hadi à Hadi je pense. Donc je vais prendre la couleur et rendirha la paupière mobile d'elle. Et donc je vais l'appliquer, elle est bien pigmentée. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, comme là. Par la suite, je vais venir prendre la couleur qui est K-No-Ni-Si. Et je vais l'appliquer aussi sur toute la paupière mobile. Super pigmentée, j'ai adoré, mais bien sûr, une couleur. Et je vais venir prendre cette couleur-là, qui est super belle aussi. Et rendirha l'ost d'Yalain. La couleur elle est en transparence, vraiment. Elle donne juste avec le côté pailleté. Par contre, les paillettes qu'ils sont... Alors, je vais utiliser le crayon de Maybelline, la Cinderella Carbon Matte. Et j'ai l'eyeliner de Kiss Me Makeup Milano. Et je ne sais pas où je l'utilise là. Et sinon je vais utiliser l'eyeliner de Fenty Beauty, c'est un de mes eyeliners préférés d'Yali parce que tout simplement كيرسم لك لو تري d'eyeliner ديالك مزيان مصروع يعني سي celui اللي كنتعذب معاه لو موان باش نديرو فريمون دغيا كيرسم ليا كيطلع لي ان تري d'eyeliner en flic. En fait je vous explique, la fluidité de la pointe dialo fait que vous avez un trait parfait. Let's see what. Ce qui est sûr c'est que ودنيك الاولى صح رجعي بلاصتك ودني بقات لتحت. And التشين ديالي بقى بلاصتو on va voir déjà واش دار شي حاجه. J'ai l'impression بحال il a tracé un بحال il a lifté هاد la petite zone هادي اللي هنا. Je sais pas si vous arrivez à voir. Had la zone là, je la trouve un peu plus lichtée. Mais de côté, on va voir. Non.
Alors, est-ce que nous avons une différence? Moi, très sincèrement, je n'en vois aucune, à part là. Là, un peu. Il a affiné le côté là, mais non. Non. Je sais pas, peut-être ça me plusieurs fois. On va passer au teint rapidement pour que je le tutoriel. Je vais utiliser le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est un primer mais teinté. Il donne l'éclat de la peau. Parce que derrière un highlighter teinté. Vous pouvez le mettre tout seul même. Vous avez de l'éclat pour le dire. Je pense que c'est la deuxième fois que je l'utilise et j'aime bien. Qui a un éclat là pour regarder. Des fois, même si vous n'avez pas spécialement envie de mettre de fond de teint ou vous n'avez pas besoin d'avoir une peau parfaite ou des kchis, vous pouvez mettre rien. Vraiment, je trouve qu'il donne de l'éclat louge et sortir avec ça, sans fond de teint. Ensuite, je vais prendre le fond de teint de Makeup Revolution. Et ça, le fond de teint de Makeup Revolution, c'est le Conceal and Hydrate Radiance Foundation with Hyaluronic Acid. Et j'ai la teinte 9,5. En fait, comme je dis, la teinte Nmara où j'ai mis un peu trop foncé pour moi. Et j'ai pris la teinte 9,5 qui est censée m'aller parfaitement. Des sous-tons olive et ce sont les sous-tons qui jouent le plus. J'en mets pas beaucoup. C'est un fond de teint lumineux. C'est pas un fond de teint mat. Pour Nestlé Barine le mat, il passe leur chemin. C'est un peu foncé. Donc 10 génie foncé, le fait de mettre génie un tout petit peu foncé. Je ne retrouve pas vraiment ma couleur. Fait le fond de teint, mais c'est pas grave, j'aime bien la couleur quand même. Elle est moins foncée que le numéro 10. Mais regardez le teint qui a vraiment un teint de poupée, j'aime beaucoup. Et un teint lumineux, c'est ce que j'adore moi les fonds de teint, c'est les teints lumineux. J'aime pas les mats qui j'ai نشفوا لي البشره ديالي واخا جي لا بو ميكتا غراس مي ملي كندير ان فون دو تان مات كنحس انه كينشف لي الوجه ديالي وما كيخليش ديك لا بريونس ديال ان فون دو تان اللي كيعطي واحد ليكلا للوجه. Et ça j'aime beaucoup. Ensuite je vais mettre هاد l'anti-cerne اللي عجبني الصراحه ديال Catherine Harley, le Liquid Concealer Silky Touch. Je l'ai en référence 02 beige. Alors pour vous expliquer, il est beaucoup moins couvrant que le Born This Way, le fond de teint de Tarte, parce qu'il est beaucoup plus liquide. Mais la couleur, je trouve que j'ai Zouina et la couvrance, elle est pas mal, elle est moyenne. Il est pas très couvrant, mais qui couvre bien quand même. Et ce que j'ai adoré, c'est que en fait, j'ai pas l'impression qu'il est très ridicule. Je l'ai utilisé d'abord, c'est la 4e fois que je l'utilise. Et je trouve, vu qu'il est très liquide ou mais qu'il est très ridicule, ou il marque pas donc les zones de sécheresse les qui c'est ça que j'ai adoré. Un look, j'aime beaucoup. Même la couleur, je la trouve trop bien, Saraha. Et je vais prendre ma poudre Laura Mercier et je vais poudrer et un tout petit peu la zone T, mais juste un peu. Je vais pas toucher Hnaki, la zone T. Ensuite, je vais me je vais prendre la palette pastel. Donc je vais prendre cette couleur et je vais l'utiliser le ras de cils inférieur et voir si on va pouvoir la voir. Justement. On la voit pas. Donc je vais prendre cette couleur parce que le kharam ma katbanch, et je vais la mettre le ras de cils inférieur. J'aime beaucoup et je vais venir prendre la couleur les l'ost et la mettre juste à l'ost pour faire un rappel les paillettes là, et je vais venir prendre cette couleur et la mettre le coin interne. Ah, la couleur elle est juste magnifique. Je vais utiliser Heda parce que je dis bon, tant qu'on est en train de tester le jadid ou les nouveautés, quand je vais Heda ديال Maybelline, c'est sensationnel. Alors je ne sais pas où je fais نجربو, là كنتو فايتين نجربينو خليو لي en commentaire كي كيجيكم. انا صراحه je le découvre معكم دابا في هذه la vidéo. Après là كنتو déjà نجربينو, dites-moi ce que vous en pensez. Déjà la brosse, j'aime pas. On va essayer. And let's see. Non. Il n'est pas mauvais, mais ma capache du volume. Il court bien les cils, mais ma capache du volume. Ensuite, je vais venir prendre le bronzer de Huda Beauty en teinte light. Et je vais délimiter un petit peu chin diali.
toute seule comme une grande. Donc هانتوما شفتوا هذه la teinte light يعني الا كنتو vraiment في la carnation ديالي. Je pense que la teinte light baraka alikum parce que elle est déjà foncée et j'adore la couleur parce que ما غاداش l'orange vraiment pas et دغيا كتخدم la texture زوينه. Regarde. La texture elle est vraiment très facile à travailler ديال هذا البرونزر. J'aime énormément. Je vais mettre le bronzer ديال Catrice, le Sun Over Glow. Le blush ديال Wow by Wuju, j'ai la référence 510 Sandy Rose. Vraiment c'est une couleur limite ما كتبانش. Vraiment c'est une couleur nude. C'est une couleur nude اللي تمشي لكم مع اي مكياج درتو. And last but not least the highlighter. Et en highlighter je vais utiliser هذا ديال Maybelline, le Face Studio Chrome de chez Maybelline et j'ai la référence Mia Molten Gold. Et pour le rouge à lèvres, donc je vais utiliser la palette ديال Anastasia Beverly Hills ديال les rouges à lèvres. فيها du bleu صراحة je suis très tentée par le bleu, mais non, on va mélanger deux couleurs nude. On va mettre du nude. Je vais mélanger le marron avec le nude. Je suis rose allez. Et voilà, c'était tout pour les tests produits et make-up اللي قدمت لكم بالمنتوجات جداد اللي توصلت بهم واللي vraiment je voulais les tester معاكم en direct. ما كنبغيش نحل شي حاجه قبل ما نتيستيها معاكم. ديما فراسكم ملي كتوصلني شي باليت ما كنبغيش نسواتشيها الا ما كنتش غنسواتشيها لكم نتوما ولا ما كنتوش نتوما الاولين غادي تشوفوني كنخدم بها كتجيني بحال غادي نخسرها قبل ما تشوفوها نتوما. دونك ديما جيساي فريمون ملي توصلني شي حاجه ندير بها اون فيديو غابيدمون باش نقدر من بعد نبقى نستعملها على خاطري. Sinon par rapport au look de tout à l'heure يلا زدت هاد le gloss qui vient de chez Pixi en collaboration avec Petra. La référence c'est Sheer Rose et donc ça va من Asma Accessories Shop. Ça va donner un petit peu plus de glow et بديت le look parce que j'allais tourner une autre vidéo نسيت ما درتش الاخر ديال هاد لا فيديو. برافو زينب كي ديما ناسيه راسي نسميوها فرمطه. صافي سي تو pour هاد لا فيديو. alors pour Chin كما قلت لكم صراحه داك لو ماسك ديال هدى بيوتي ما جانيش صالح لشي حاجه. ان توكا بروميير يوتيليزاسيون ما صلاحش. بوتيتر الا استعملتي شريتي 10 ديال الماسك واستعملتي واحد مور الاخر بوتيتر تلاحظ شي ديفيرونس. مي هكذا البروميير يوتيليزاسيون ما لاحظت حتى شي ديفيرونس ابار شويه هنا اي ميم دابا ما بقاتش باينه ليا. ضرني شويه مرودني سي تو. بور لو غوماج ديال هدى بيوتي عجبني. لاحظت انه عطاني بحال واحد لو غلو. لي زوت برودوي كاملين راكم شفتوهم عجبوني بزاف اي نوتامون لا باليت ديال هدى بيوتي هاد باستيل مينت. موا جو تروف كو سي لا بلو بيل دي تروا. Et هاد الروج على ليفر هاد لو غلوس عجبني et bien sûr la palette de Huda Beauty etc. donc voilà عطيتكم لا فيديو ديالي à fur et à mesure que je tourne هاد لا فيديو. نتمنى نكون فتكم ونكون الايلاينر ديال Fenty Beauty valeur sûre في الرسم ديال الايلاينر. انا je ne me rate jamais به alors que je me rate tout le temps avec les autres eyeliners. Et puis هاد الايلاينر ديال كيسمي ميك اب ميلانو حتى هو عجبني. المهم راكم شفتوا لا فيديو شفتوا لي برودوي اللي عجبوني لو بلوس. en fait نقدر نقول لكم بلي هاد لا فيديو كامله توب ابار لو ماسك ديال تشين ديال هدى بيوتي اللي ما جانيش حتى شي حاجه هو اللي جاني فلوب. سي لو سول فلوب في هاد لا فيديو. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش. انا زيد من قناه زي بيوتي مرحبا بكم معايا. ديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو جداد. ما تنساوش اوسي ديروا لايك لهاد لا فيديو باش نعرف انها عجباتكم نقدم لكم بيتيت دوطر فيديو في لو ستيل. اي ما تنساوش كذلك تخلوا لي لي كومونتير ديالكم باسكو كيعجبني نقراكم ونجاوبكم. ورمضان مبارك سعيد للجميع. بوسات كبار ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.